Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Qoblahu, nama saya Anjar Hanggara dari kelas A Pendidikan Bahasa Arab semester 2 yang insyaallah akan mereview kembali atau mengistimbat materi apa-apa yang disampaikan oleh dosen kita tadi pada pertemuan ketiga. Mungkin saya akan memberikan sedikit kesimpulan tentang profil Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad merupakan Nabi sekaligus Rasul kita, Rasul terakhir kita yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Mungkin saya akan menceritakan lahirnya beliau. Beliau dilahirkan pada tahun Gajah 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Beliau dilahirkan dari pasangan Siti Aminah binti Wahab dan Abdullah bin Abdul Muthalib. Semenjak dalam kandungan, beliau tidak pernah melihat ayahnya karena ketika beliau dalam kandungan ibunya Siti Aminah, ayah beliau Abdullah meninggal dunia sehingga beliau pun tidak pernah melihat sosok ayah. Dan sesuai adat setempat, beliau disusui oleh Halimatus Syadiah sampai beliau pun beranjak anak-anak. Sampai akhirnya usia 6 tahun, beliau pun diajak oleh ibunya Siti Aminah untuk berziarah atau mengunjungi makam ayahnya Abdullah. Ketika perjalanan pulang, Siti Aminah, ibunya beliau pun meninggal dunia sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Jadi resmilah beliau pun menjadi anak yatim piatu. Setelah itu beliau pun diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Dan beliau diasuh oleh Abdul Muthalib selama 2 tahun. Setelah itu Abdul Muthalib pun meninggal dunia. Sedihlah beliau karena telah kehilangan orang terkasihnya lagi. Setelah berusia 8 tahun, beliau pun diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Dalam didikannya Abu Thalib, beliau diajarkan untuk mengembala hewan ternak, kambing. Nah, setelah cukup dewasa, beliau pun diajarkan berdagang dan mengambil barang dagangannya dari janda kaya raya yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Selama berdagang, beliau pun bersifat jujur, amanah, dan pekerja keras dan apa-apa sifat-sifat baik yang dimiliki oleh beliau. Sehingga orang-orang pun terkagum-kagum akan sifat mulianya yang dimiliki oleh beliau. Dan sampai akhirnya Siti Khadijah pun terpikat dan terpesona oleh sifat-sifat kepribadiannya beliau sehingga Siti Khadijah pun melamar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun sedangkan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Sampai akhirnya beliau pun dengan Siti Khadijah menikah. Dan beliau pun pada usia 40 tahun menerima wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Ketika beliau sedang berdiam diri atau berkhalawat di Gua Hira. Nah, sesudah itu beliau pun menjalani
atau menyebarluaskan tauhid agama Islam dan didampingi setia oleh istrinya tersebut Siti Khadijah hingga akhir hayat Siti Khadijah. Karena Siti Khadijah merupakan wanita yang pertama kali mempercayai beliau atau yang pertama kali masuk agama Islam. Mungkin cukup sekian dari saya. Afwan wa idza wajatu khoto li anna al insanu makanun khoto wa nisyan. Syukron ala kulli ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.